العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا في هذه البقعة الميمونة وفي هذه الليلة الطيبة أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أمي الله تعالى فوق كن مالو مسا الله تعالى من صنع أو سلام أو سلا كنيون لا كفوق عليه الله تعالى باتو. أمي الله تعالى فوق مسا من صنع كاتو أنكلينجلنا ببولان كسوكونو كنالي الله تعالى كا سونين كونو يا كالي الله تعالى باتو. أمي الله تعالى دالي سونغلو كليتان لبا kira sallallahu alaihi wasallam atuma ka dembaya la subara mina ole ko ka su la nyanamaya ka do fara tasirika kunyu mankoson su belebele do bey abe fo su mi mako laylatul qadri su abe ma chama kono ka fo ko sungaro le mugan wurum lanado ayi niye calcul taw ma filila ni be tasirika do fara ka dija kan kabini sungaro le muga foka tase sungaro labana yedo fareka chasirika ame Allah taala dali laylatul qadri su ala kele ne ba don sungaro le mugan laba be soro domina ka ala dien ka bensema nyuma di ama soro la Allah taala bulala mo kala ninye kiyama lonye tumana mina adamaden do bo yere jahannama kono do yere ni nyonche kuma do temento ni ala sona mena kuma odeka Allah Ta'ala ko Qur'an sen mamba kono fa innama hiya zajratun wahida ay sabari ladin Ta'ala ka fo kamena sa no munu be sikala Allah Ta'ala ko ni ko be ko kelempe de golo ni ala ka nyamariya di lomi aka israfilu ma ko ka burufia peren kam min boto man kam min boto Allah Ta'ala ko ni man kan bana bola fa idahum yanzurun adama de mesa ni salebe kurbi yere kiyama kenega benya boso ni me ka flelike antola sayama antu lani de lomina ja ala ka fotu mina kelo nyalema na bana tola sayama no ko yere kiyama kenega kuma kan man foto golo wa qalu ya waylana on ka jangata on ka balo on ta chiena haza yawmuddin ni ne ye lonye ala taala ka bena tajuru sarali labur don ka domi tunya lonye akuni tola sayama kuma lu maso o tunani ntala saya kunin kela meleka e burufie olu ko yere ye kiyama keneka o ba don ka fo fo ito no kla o bena lafili jahannama kono olu kuma sela ka kule dam am fawni ambaw kule minu katoni bi toloma la ko sebe groupe do na to fola sisen tuma do bi yere yakono no kule la ala taala ba foye هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون net alaka chidenchi kana kawye kuma min fo awye ni autu nanin tala bikoni akokela autu ngalomi mna kafatina ke bi aw la fil tole jahannama ala ba fo melekawye ushuru alladhina zalamu wa azwajahum aw yamulaka fo woni ni ma minute me barasul kelema nasoro etatuye dolomine alaba foko ka dolomina groupe bela ka bo bangale nasoro etatuye jobato le eni ma minute me jobato la bela ka fo ni me la ka bo bangale ayo la ka fo wa amsalahum anu ni ma minute me barakelenge wa makanu ya budun anu tun ken me ka feminu bato min dunillahi femini ala taala tekelenye fahduhum ila siratil jahim ala ba fo meleka wuye aw yo takata no e jahannama kono mi e jayi mutale ala be kla ka fo e be mo do la ni e samari buri e wala aye fenatla dabla folo ni ala taala sona allona ala taala bi kanto meleka uma waqifuhum aye nu lalo minu be yanda ayo nu lalo minu farame ayo nu lalo minu be ayo nu lalo ala ba fo ko ka groupe chama me luni lalo li kaka. Et Allah il doit être topé. Ah oui, non. Innahum mas'ulun.
ne ala be no be manyininga donin kala ko ni kuma be fo adama de ma wati mi imiriya tala atika programuna ka foko e ka kiti kofe tuma do iki ka bara sebe soro ikini mbolola inana kana pezeli kayoro iki ka bara bla baskulika o fana bena ele era dusu sumana ele be tama damna wati mina kibe tala cho fatola arjino kono doma ala taala ba fo melaka wi waqifuhum ayen nula musomi metala ni ayala lo chami metala ni ayala lo no bana foli ne tabet ke dusukuna chez toi tout va bien. J'ai reçu mon livre avec ma main droite. Je suis venu vers la balance, j'ai pesé, ça va. Et je suis maintenant content, satisfait, heureux. Je suis là parti dans mon jardin qui est le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala te dira waqifuhum. Ayo lalo, stop. Wallahi na bana falako stop. Imiriya be jigidamna. Stop falaka be muma. Ah, tonoli kelaw minu tonyi bolo. Minu korofoli bolo. Minu kanna folo tumila. Ika minu tonyo. Na bana falako ko lalo net. Allah ta'ala ba foko nunu keto maningala. Ils ont déjà échappé d'abord. O erani ala chamala la minkalo bolo tumado nyana. Mais ni adama de nyoni che minkalo mabe. Allah ta'ala ba fo waqifuhum aw yo lalo innahum nunuto mas'ulun o bena manyininga. Wallahi ni nimbana fola adama de kaba. Espoir be do adam. Ala karako sallallahu alaihi wasallam. Aka sahaba wiye ko atadruna man al muflis abe fam mamima ko bolo kolo abe fam mamima ko na folo tuma bula kan na folo bana est-ce que aw beninti la mo do ala kara ko sahaba ko ala kara an na folo timi ngan na folo bana aw mo de do ala kara ko ka koroto yeda kiyama lo mo min na to aka selinyana aka sunyana aka jakabo nyana aka hiji nyana aka bara nyuma benyana ale loni meto osawa loni na aka mo min tonyo aka mo min neni aka mo min korofo mo min na kana korofo anya korona fana ka aka tampon sigi aka ko tunyado aka wiyala mo min na Allah taala ba fo ko nunu kelengele na beyena kana ko haketa ale ka barawla nini koni kuma ye tunyaye an la ni mala tunyale ebe farafin siyoroma keme labo mo mi temna ni bonda kono tuma do mo kele no te bi kono ni kono do bebemna ye bali fo nyamaye afola nyenale mfana mata ka lakali sume du bolo me wallahi billahi tallahi ika sunte se kan njul mumbo tanke ka mo mi to ni ma ya fatarafe donc Allah taala ba fo waqifuhum aw yulalo innahum mas'ulun nubina magni ngane Allah taala bolo nunum nana Allah taala bolo Allah taala bolo la fil jahannama kono aba fo ye kiyama keneka malakum la tanasarun e bi munaw tese ka nyon debe aw le tuma le association jumla aw le tume ale teriala aw le tume nyon fe adamadenya ni fona munebe aw labi aw tese ka nyon debe invitation aw le tume ta nyon fe sungaro be nyininga ba ado kenime ka programme sigi ni sungaro bana don mo kanga ke ambolo kiyamalo ala ba fo ay be bi ko ni ne ala ka aw na kono ni sebe awye aw ka groupe kuntigi aw ka sera kuntigi ala taala ba fo aw be na lo keneka bi ni sebe awye no mademe ele min sigi ni me sel yoro le aka fo ko ni bi sungaro bana don do kenime ka organiser ne bolo wallahi al yatalu kono katila sogoma ye domini ko kapsa ma ni sundoli parce que yere nega le ben ye ki yere nega ki yere ku marasa ko ka sundo karo kelen tle bisaba ki yere bali dumini ma ki yere bali kobema ele nanalo Allah taala nya ko de lani me bona kan bela ka foni en ka toy ko me sundo pour kenye se ka sam bisegi ani san saba ni karo nani baraji soro ele beto baraji beta su kelen pe ka la jila chacha be dia amuso ye bo sungaro ko fe kata dongero ika suni ka seli na fafo e makala. Un homme qui accepte que ta femme que tu as mariée, à ma dimade, il est le cas pour Italie, il est le maïninga kitila, ni sono farama, et faname kongo fule mnana. Sungaro baraji, Allah ta'ala koko wa ana ajizibi.
ne Allahu Taala le be jon sara ala ala ba fo ko komi awle ko groupe kele ne ala ba nyini aw fe bi ni aw be se ka nyon deme ka nyon ba bolola ha ni ni bana fola groupe yere nyamo groupe kotigi groupe kolatige a secrétaire a président a amintuma ko nyaw la fara o bebe nyon nyama flesa a abrato kelema bal humul yawma mustaslimun Allahu Taala ko bi kiyama kenega nunu bi ni kolone alaye o bana kokoma ne ala ka memi foye no tolo tunta mena na bana fola oye alon nunu bi ke komi wallahi ibi kalika fo ko ni ka sala dugukolo ko ka tese bouger la o bi kolo Allahu Taala o bana ka koko ke Allahu Taala ko be so be yalo no yere bana sa wa aqbala ba'duhum ala ba'd yatasaalun olu yere be nyoma fla damna eche mune ka toy kanen nege kan tuko ne bola la Guinée Côte d'Ivoire Libéria kana Anvers en Belgique ya awle tu mo koromawye muna aw ya ton on c'est la tuna aw ko aw masika slama yaraka awna Allahu Taala ko kunu nube nyoma fla damna yatasaaluna o be nyoma nyininga abarato kelema comme me adamaden sabati nyina malo l'islamaya ala mi da foy ko son fo bateau ni nunu ka nyon so damna qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin alu le tumena annafiya na jahiliya kuma fo aw nyina watibe asara do wulla de sanga wuldo tigato de maran metande nunu be ni kuma be falo wallahi amala tanu de ana communauté ni ala soso bolanya communauté la mo munu be ka ngaka toujours ala ma hakli madiloma parce que nous be génération ne tient ka andon tient ka modon tient nando monaka on to dona amarandon ka viche amamadon fana yoye amuroka abeniche on don ye mo ka soro ame misir ko kelela andon ye wole ka anye ka fo an muso ka ni me ka sutrata ole kungorota an ma an saninko ole kungorota an dawma mais an don ye na soro bamso be yini ka do sambilo rula o boyere ko comme sungurunu e ante maloyate sa bebra ke avancer don me furula bebe yini ka mo muso ali sine e kuire ma ko 15 ans e rani Allahu Taala che ni ka doole mafle est-ce que e era bonne me 15 ans fait buturu la ni mi nyala ni est-ce que eni Allahu Taala che ta don ka ko ki par ko tu n'as plus 15 ans tu as 50 ans ibra koro e ni muso era bana defla de saba sorla e be si era afuli era matodi ko sumuni don bara do furula bi abe furi la malako mo muso comme tu vas vouloir muso ban me koro ya koma no te vra koro de si ka erecta là tu es âgé tu veux pas tu es âgé amet bo le kala ma ti ma lambe jana nyeta no kele kiama kenega kata ke no ndu ye kiama kenega anya njija ka nyola li tu ka ole kan ni ko be kalimanya ko madi ambe ma alamu kala Allahu Taala ko qalu bal lam takunu mu'minin no ka fo ka groupe nyamoye awle tumena aw ma nyambe makana fili olu fana ma foko ayi ko aw yara le banaka ke mu'minu yi anu ma wala fili la wa ma kana lana alaykum min sultan bal kuntum qawman taghin anu ka fo yene est ce que on ka forcer le wa anga fiina minke e yara le tiana anga groupe di ale tunango aw ma mo fo forcer da daluya tunte ambolo bisan tunte ambolo morfa tunte ambolo ki lado angala so groupe la ire le kanye andi allié bel damne wa chéri de gambo ndolo wa anuka association de to di allié mana association ni mana to dama wallahi eko comme awle ken me ka kafriya nyoma sa Allahu Taala bo maflo be kumana o dama de be nyona nonu be klaka fo nyoyene فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون أو يركني مكا كما من فنيو ألو لك أمبلا لو أو نتونا أو كو ألا يرك تتلا كفوكا كجانغتا لابورتان بكا أم بابدو جهنم كنو ألو لك أمبلا لو أو نتونا أو كو أنكو نمبكا كجانغتا لده ألو تعالى كوني يروني نلا ما دون مكتا فلو كاكوما وكما منو لفلي فأغويناكم إنا كنا غاوين tu as un ne ka olafili tu as un ne ka olafili mais on era fana tu me fili le bunda ko aw sona ka tu encore on ye olafili fa innahum yawma idhin fil adhab mushtarikun Allahu Taala ko kunu be ka kan jangata la kiyamalo
amala taala dali kalima nya ko madi ambe mala mu kala amena tanya fe doni kadaka aya dobe amma ko gola ko sebe alama arjina dilama ni arjina do bana dula arjina kono groupe don nu be nyonno be kuma shamana Allah taala ba fo arjina kono do. Est-ce que vous êtes curieux? Vous voulez voir ce qui se passe avec les habitants de l'enfer? Est-ce qu'il a fait Kayoa? Est-ce que vous voulez assister? Est-ce que Albe fait que Jahana Konodo Yawa? Ardina Konodo Mafoko, Allah, Amefeka Mafle Munde Kalola. Fatola ala Bessinga Ekran Yarakaula. Olu Bessinga Monte, Alabena Jahana Konodo Yarakaula. Faraahu fi sawa il jahim abesinka lombaga doye ateri doye kafir doye obe jahannama tasuma chema abe mfaye qala tallahi min kali alala ile muso min kali alau ta'ala wallahi itme nyini kan ne la fili net me nyini ka tubiko tallahi in kitta la turdini ala kaliman yamin dinema mfani mbaye namo mona silama yale la mene semi kala tubabula wallahi netume nyininga tu eko ikuma kan tunkadi itume se mo wala finila itume se silama sabote la ne yera tume nyininga tu iko walaula ni'matu rabbi la kuntu min al muhdarin ni ala tuma bensema dinema nyetunga fabade nyako manchala bo kenema ka polsu wala kama mande unketa wallahi ntola ala ko katol liman yako note net men yere yeni elefana jahannama abo fola nyame ni karama sala la be jahannama kono abi baba fodi afama nahnu bimayitin illa mautatana al-ula wa ma nahnu mu'addabin nonu tumetoka fole ko agba ko saya ko ni yerete chwe saya ko ni agba ni ansala saya ala be na awla woni chogodi ni kuma kanye adamado me kuma kami fo nyoma imagine eni mo mi tume ko kele manatu meslam asabote atumi farifa sutara talila atumi farifa ali saraka bolila atumi farifa baraj makela ko alaye arjina di ema ayo tigla mo bla jahannama kono ele nyaayo tigla mo e jahannama tasuma chema ibini kana bama ko Allah taala ka bensema dinema de nina tuntola eko nin tunki ele lame nin tuntula e ka nyamaria ko mfana tumenyere tasuma chema ka faraika me ala ka bensema dio ni ala ka bensema di adama de bebe se filisla tala me ni ala ka here nata mami ya be kana sallallahu ka tila moy ambela ka funi sabatini me ame sukele mbele nyinna mi lailatul qadr suwe ni sule la ala taala ko fiha yufraqu kullu amrin hakim décision bebe ta sukele mi mo lailatul qadr suwe sangere sungalo te se ka sorbe nyana mala besa ala ba decision ta sangere sungalo jana yese idemi mesa ala bro decision ta sangere sungalo jana yese idemi medo furla ala bra decision ta bana bena adama de min labe jani sangere sungalo te ala bro decision ta cancer bena mo mi na jani sangere sungalo te ala ta ala bro bana qualité be koroya qualité be toroya qualité be gardia qualité be ala ba be decision ta sukelo le fait eni ala taala che emi yafo ala yeka ke ala yeka sungalo dam ngani limanyai jani ni decision ta wati che ka ala taala ka hina dali ala be bensema di wala ma te bensema di mais ele ki ban ko non ko ma ko be tele mu wan worom la sudron la ko la nyana maya ni ye ka klongi yere kuna de ni kle wan worom la ma kay la jour kadir suwe minu ya dam na kabini tele mu wa na sorot tele mu wan duru min temena na soro le kuye lailatul qadri suwe olu ya soro wala ma olu ma soro na soro lailatul qadri ne tele mu wan sabale olu ya soro wala ma olu ma soro na soro lailatul qadri su tuye tele mu wan kelene olu ya soro wala ma olu ma soro ele min kani me kalum kelempe kere kere ka fo koni ne ko bisi ubi ni lailatul qadri suwe ma nyon yer nega ye bu kolo koka abe yela ma ni abe segara tele mu wan loru kuma abe segara tele mu wan saba kuma be segala tele mu wani kele kuma be segala tele mu wani worumbla alloni me ala kelen pele bolo aka dogo jaw mane muna anye se jija la ka ancesiri ka dam na tele mu wan foka ta se sumoro labama bayi se koke ame Allah taala dalilatul qadr su kadi ambe mala mu kala kiraka hadisam ko sallallahu alaihi wasallam
ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كوني مومو كالليلة القدر سولو عليه كاكن نفلا سلي كاكن باتوي إكا جلمون كمين تمن على باب بيافا على باب بيافا مو بكا كسرو ليلة القدر سو إكا كاكيتو على باتولا نواتي نونا تشامنا مؤمنون لاني تدينا نينا ولاني مو كاسوكونا كاسنو سلامات تنتولا سلامات دونو سلامات كنتولا ويرى سلامات دون يوبو كاسوكونا كو بينا نسليرو أبيكو نينا حكي دويا بالي اسولا ريسوري نكو كابو كاتاسلي e bara sebe farala e masira repose la kibeta katasela la utale kasoro amenyi na londo ko ankeni me kan loli minkeni london nato neni ebe ba participer ala utala ko allon kelempe alloli abebe dunia sanwa bilor le lolima est-ce que adama de me supporter là allon kelempe ala utala bara 50000 sana sanwa bilor le lolimi singa s'agite di mayesigi ka fon segala loli la ayi iyarati senkoro tafana Allah Ta'ala ko Qur'an kono kibe manka min illa hamsa mo segala loli la sama adama don se manka ole boto ani dusu manka ala kera be ni be sallallahu alaihi wasallam telebe adama don kuna adama don la koloni fani to mo foila ta fetila jalatila adama dem bello ni ko mi fani baki soro nyami bela ka foni me konna fili bele la ala kera sallallahu alaihi wasallam sanwa biloro nini eka sanwa biloro calculer eka calculer tese eka calculatrice ta ya calculer hakli yara bedda mo be se lola chodi ya foko adama den de yol lo ka jike veri la kadama aye veri na yi lote ka veri na bolola leri saba leri nani alloni me abe leri lorum leri wora ke yoro abolo be yere dam veri di mabolo abe telekelen ke loli la yoro afasa beja abe telekelen da fa yoro abolo ni ata bolo santiko parce que fasa mena loli la fasa be na bloqué mais london nato il fasa na blo fo kata se sanwa biloruma akli akabo aklima de iba jate nyanya wallahi akabo aklima bon amena loni lo nyala si yorodo ole kaba koko bay si fentey alo bekene belebelele adama do joni me iba fo ni tala kata ko ji mafle ko ji be funyon kan to mina cho ala taala ko ko lomi ko adama do na funyon kan do si yorote ira tise sigila embouteillage mi me afanga kabo nanka alkaba mafle mo be tawafu kala nyam alkaba ni jama be chaya wati do la ele be ta si yoro man soro alkaba la ni wati no na adama do girin me nyonka bo kiyama jama kachani ni be adama do lo ni me illa kolo lo ni me e mo mi yara bi kere fe ma ko ta la kolo na ka fanindo akana ma fanindo jatike mi me eka alon aslanya ka bokie mo la kolo fle sanwa biloru kofe depuis i grand-père ma soro folo fo kana si e yere la sanwa biloru ka janin be ele be ba on be la bini mo min ka sambi worum la soro on ma fo ngo korola mote on ka wati la bi ko amese histoire fo la ma fo ka dam na kira ka wati man kana sise ko mese ka ambe macha do ka kisa fo min ka san wati lenge ayi o yem ma wiye minu kona ala kera nya sallallahu ala yara ko on ma cidin ba sallallahu ala manton si chayani ba sambi worum la mo mi meteme o ka do sanwa bilo kilo mi senka Jimmy Lonko Bekadi, Dominico Bekadi, est-ce qu'il a cette même? Quelqu'un qui est là, Aldonime, Jimmy Lobala, Congo Bala, Telebaka, Sanwa Buloru Aldonime, Adamadon Washijibe, Bocho Mina de Bochola, Dobe, Obe Tunu ou Washijibolo. Adamadon Washijibe Bokabe, Adamaden Kabaram, New Konona Philip Belebele Low, Bebrase, Adam Nana Follow. An wuli cogo ka bɔ kaburu kɔnɔ an natɔ kana lɔ kiyama kɛnɛ kan an wuli cogo ka bɔ kaburu kɔnɔ ala taala ko kuranna kɔnɔ yakhrujuna min al ajdasi ka'annahum jaradun muntashir ko ni ko natɔ yi i b'a fɔ ko virivirininw ni tɔnw o bɛ sin ka pan ka bɔ ka kaburu kɔnɔ i b'a fɔ ko papillon o natɔ le virivirininw natɔ tɔnw natɔ
o natɔ o lakolo ni fani t'o la dereki t'o kana sutura t'o kana o bɛɛ la ka fɔ ni lakolo natɔ dɔw bɛ bolifɛnw kan dɔw bɛ taama n'o ɲɛdaw kan dɔw bɛ taama n'o senw kan o bɛɛ bɛ nin lɔ kiyama kɛnɛ kan nin lɔ ala ni den do walahi i miiriya tɛ na i den na i miiriya tɛ na i fa la i miiriya tɛ na i ba la i miiriya tɛ na i ka communauté la i miiriya tɛ na i ka kabila la i miiriya tɛ na i ka kan na i miiriya tɛ na ni maa min tun bɛ ko kelen ma i ni maa min bɔra kɔnɔ kelen i miiriya tɛ nin si ye Alahu Taala ko likulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni bɛɛ jɔrɔ nin bɛ yɛrɛkun de la i bamuso jɔrɔ nin b'a yɛrɛkun de la i mamamuso jɔrɔ nin b'a yɛrɛkun de la i fa o jɔrɔ nin b'a yɛrɛkun de la i mɔcɛ i grand-père jɔrɔ nin b'a yɛrɛkun de la ele yɛrɛ jɔrɔ nin bɛ yɛrɛkun de la i den jɔrɔ nin b'a yɛrɛkun de la i mamadenw jɔrɔ nin b'o yɛrɛkun de la bɛɛ jɔrɔ nin bɛ yɛrɛkun na an nana an yɛrɛ sɔrɔ kiyama kɛnɛ kan san 50,000 i tɛ ɲinini yɛrɛ kɛ a bɛ n bamuso de ɲinina ayi o tɛ yen ne yɛrɛ bɛ n den de ɲinina k'i den ɲini i den wa ele wa a bɛɛ bɔra mɔgɔ min na an mɔcɛ bɛɛ bɛ nin lon an bɛɛ nana an yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ kan an bɛɛ jɔnnen bɛ nin kɛnɛ kan jama ka ca embouteillage fanga ka bon i b'i kali k'a fɔ kɔgɔji le kɛlen bɛ ka yɛlɛ ɲɔgɔn kan an bɛɛ jɔnnen bɛ san 50,000 kɔfɛ an jɔnnen bɛ mɔgɔ si ma sigi ji ma di mɔgɔ foyi ma ko ji min a dumuni kɛ ka dɔ bɔ tɔɔrɔya la o ma di maa foyi ma i kamara ja o kosɔn ko seliwelelaw ala bɛna avantage ba dɔ di seliwelelaw ma nin yɔrɔ la kira ko hadisa la sallallahu ko mɔgɔ minnu kan janyatɔ o kan janya kiyama la o de ye seliwelelaw ye o kɔrɔ ye di ala na hɛrɛ kɛ olu ye ka bɔ ka seliwele ma ni san 50,000 banna ala kɛra sallallahu a bɛ adamadenw mafilɛ jinɛw lɔnni bɛ bɛɛ sɛgɛnnen bɛ ale yɛrɛ bɛna sa ka ala dali fɔlɔ min kɛtɔ a bolo n'a bɛ fɔ a ma ko lasuruna doli ala sabari ala yafa jɔnw ma ala kiti damina ten ni ala kɛra k'o fɔ sallallahu alaihi wasallam Alahu Taala coup d'envoi dila kiti fana bɛna damina san 50,000 kɔfɛ a ka dali fɔlɔ kɛtɔ Alahu Taala bolo de la n'o tɛ avant ça ala tɛ diɲɛ a ye dali kɛ avant ça ala tɛ danfɛn foyi autorisation di danfɛn foyi ma ka kuma fo ni ala yɛrɛ diɲɛna k'a fɔ ko mɔgɔ min ye kuma n'o tɛ munna bɛna san 50,000 kɛ an lɔnni bɛ ala kɛra tun bɛ se kuma n'a daminɛ la mais non ala ka kiti fɔ cogo cogo a kɛtɔ tele danfɛn foyi tɛ se yɛlɛmani dɔ la san 50,000 banna ala kɛra ka Alahu Taala dali ala kiti tigɛ tɛ jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ sɛgɛnna nin yɔrɔ de la sa kabako bɛ daminɛ an lɔnni bɛ t'o la changement bɛ daminɛ an lɔnni bɛ t'o la mɛlɛkɛw bɛ Alahu Taala ka yamaruyaw daminɛ an lɔnni bɛ t'o la i bɛ mɛlɛkɛ dɔw natɔ ye o sini bɛ ka Alahu Taala sabati yɔrɔ ala ka arisu ala ka palais i bɛ mɛlɛkɛ sigiyɔrɔma 8 ye olu bɛ girin ka na mɔgɔ ɲamɔ olu la o bɛ na Alahu Taala ka arisu fɛnsɛn baara daminɛna san 50,000 jatigɛ i bɛ ɲinɛ o bɛɛ kɔ jatigɛ min natɔ nin kɔfɛ o fana ka jugu ka tɛmɛ san 50,000 jatigɛ kan Alahu Taala ka arisu belebele nana ka na fɛnsɛn Alahu Taala ko kuranɛ selimanba kɔnɔ wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya ko nin lɔ tali kɛtɔ ala ka arisu la mɛlɛkɛ sigiyɔrɔma 8 la adamadenw kunna mɛlɛkɛ minnu kɛtɔ a kɛla sigiyɔrɔma 8 don mɛlɛkɛ minnu natɔ ni larisu ye i bɛ adamaden ye o bɛ siran n'o ɲa ka mɛlɛkɛw ye a lɔn i bɛ adamaden y'a fɔ la mɛlɛkɛw ɲɛnɛ a lɔn a fiikum rabbuna est ce que ala bɛ aw cɛ ma wa est ce que aw le ye ala ye wa mɛlɛkɛw b'a fɔ ko subhanallah seniya bɛ ala ye anw tɛ ala ye dɛ Alahu Taala ka se ni a ye kɛ anw ye ha jatigɛ daminɛna parce que résultat o le sa adamaden b'a yɛrɛ kun ma filɛ san 50,000 kɔfɛ ne la résultat kɛtɔ nin est ce que ne la ko bɛnna wa est ce que ala diɲɛna ne ma wa est ce que ala ma diɲɛ ne ma wa lɔnnikɛlaw ka kuma belebele dɔ fɔ nin yɔrɔ la an bɛ segin kɔfɛ dɔɔnin ka na i sa waati i wuli cogo ka bɔ i ka kaburu kɔnɔ i sa waati ni kiti diyali la a ma diyala i b'a lɔ mɛlɛkɛw bɛ na n'i lasawa ko ala ko k'i kana sila i kana jɔrɔ alhamdulillah i ni bɔra nɔgɔya bolo ma i wulitɔ ka bɔ i ka kaburu kɔnɔ mɛlɛkɛw nana ka na borifɛnw sow ni ɲɔgɔmɛw kɛ k'i ɲɛsigi i tatɔ ka taa n'i ye kiyama kɛnɛ kan o bɛɛ bɛɛ kɔfɛ kiyama lɔli b'i lasila nin bɛɛ ɲɛ malgré vu tu as reçu la bonne nouvelle que tu seras au paradis mais l'action qui va se passer devant toi ces jours-là ça va t'oublier tout ça mɔgɔ lɔnni bɛ nin bɛɛ kɔfɛ Alahu Taala masaba a ka arisu fɛnsɛnna
akatron fenzena masa Allah ta'ala nato وجاء ربك والملك صفا على الناتون وجاء ربك الله تعالى بنا والملك اواتي بك ملكو صفا صفا ملكو لون من صفا لون لا كي دكانيا ni président menana président men la ben chogo mina ministre bolo Allah ta'ala ko ni lon وجاء ربك kwiti Allah fala fana menana kasoro adama don lon me sanwa biloru kofe adama don joni me jina o kanime ka adama don lamini melekaw yɛrɛ fana lɔni mɛ sɔfa Allah ta'ala bena n'a ka masaya nanya min bɛ bɛn ala ma e miiriya kana taa aw mɛna cogo min na ayi ala bɛna cogo min na o bɛ ala dɔrɔn pe le bɔ ala na cogo bɛ ala ta'ala dɔrɔn pe le ma i kana comparer fɛn foyi ma ala bɛna na cogo di ayi ɲinɛ o kɔ ala natɔ a ka se n'i ka imagination ma ne ni e bɛ na min kɛ ka taa bɔ karama sira fɛ ayi ala ta t'o ye ala bɛ na nalila nali min ka kan ni ala yɛrɛ ka nali ye ala ta'ala ko ni lona kurana kɔnɔ waji a yawma izin bi jahannam ala ta'ala sabatila ka arsu kan ala bɛ yamariya di mɛlɛkaw ma ko aw ye taa jahannama sama ka na lalo adamadenw kɛrɛfɛ kira ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko yu'ta bi jahannama ko ni lona ko jahannama natɔ julu wa 70 julu melekaw bena julu min kɛ ka jahanama sama kana n'a ye julu wa 70 de kɛtɔ ka jahanama sama julu wa 70 kelen-kelenna bɛɛ la melekaw wa 70 bena amina n bɛ segin nin yɔrɔ kan ala b'a fɔ melekaw ye waati min na ko ka jahanama sama kana mɛ dɔw kɛtɔ fɔlɔ mɛ ko jahanama ye yɔrɔ le kosɛbɛ kɛ ala ta'ala tale ye jahanama ye a tale ye arijinɛ ye a bɛ se ka jahanama la bouger comme a ka d'a ye ɲami a bɛ arijinɛ fana la bouger comme a ka d'a ye ɲami a bɛ yamariya di mɛlɛkaw ma aw ye jahanama sama aw y'a ta ka na n'a ye a n'a tasuma ka n'a bila adamadenw ɲɛkɔrɔ mɛlɛkaw b'i dɛn jahanama la julu wa 70 julu kelen-kelenna bɛɛ mɛlɛkaw wa 70 jahanama le samatɔ ni ka na n'a ye fo jahanama bɛ na ka na lɔ adamaden ɲɛkɔrɔ wallahi ni ka jahanama ye alon kabini ala k'i da i ma yeli min ye fɔlɔ yeli min silanya ka bon alon na n'i ɲa ka jahanama ye a bɛ kɛ komi i sunjulu ye tigɛ ka b'i kɔnɔ jahanama bɛ samana waati min na ka na jahanama fana bɛ mankan bɔ la a bɛ mankan bɔ la a bɛ kule la ala b'a fɔ jahanama mun b'i la ala kɔngɔ le bɛ na mɔgɔ minnu ma sɔn ile ala ye minnu k'ile ala sɔsɔ ala ɲɛfɛ y'olu le di yan bɛ dodomo la ala bɛ sin ka gurupu dɔw ta kafiriw ta k'o lafili a kɔnɔ ka dɔ bɔ a ka kɔngɔ la n'o yɛrɛ banna kɛla dɔ bɛ fara a ka kɔngɔ kan n'a ka mankan bɔ a bɛ mankan bɔ ala b'a maɲininka jahanama hali talat est ce qu'il fa la wa jahanama ma fɔ ala ta'ala hali min mazid ala est ce que dɔ wɛrɛ bɛ yen ka fara n kan tuguni wa jahanama bɛ balo adamadenw ni faraw ni kabakurunw de la n'o le kɛla le kɔnɔ a fana bɛ sa wa parce que tɔɔrɔya min b'a ka fanga ka bon est ce que an b'a dɔn ko kira y'a fɔ an ye sɔrɔ salam hadisa la ko jahanama tasuma wara kojugu kosɔn a funteni wara kojugu kosɔn jahanama tasuma ka ɲɔgɔn dom daminɛ kabako le tɛ dɛ façon tɔɔrɔya b'a kɔnɔ a température fanga bonyana olu yɛrɛ ka ɲɔgɔn dom daminɛ mun na pour que dɔ ye bɔ tɔɔrɔya la ala ta'ala ko jahanama ma ko me akala ba'di ba'da jahanama do ka ɲɔgɔn dom tɔɔrɔya fanga ka bon ala ta'ala sina ka fɔɲɔ labɔ jahanama ye se ka fɔɲɔ sumani dɔɔni sɔrɔ ka do bɔ a kalaya la ala sina ka fɔɲɔ labɔ damanama fila di jahanama ma a do le bɛ an ka telema ma ya a do le bɛ an ka sumaya ma jahanama tala kana n'a ye ni adamadenw ɲa sereyala jahanama ma lo i banni tun bɛ ka kuma ni mɔgɔ min ye ka ɲɛnamaya la alo na n'i hakili jigila la b'a fɔ ne do k'a kɛ n yɛrɛ la ne banna ka to dakuru la fo saya ka ne ta miiriya bɛna se nin bɛɛ ma ne banna mɔgɔ dɔ bɛ yen a ka hakɛ tun bɛ n fɛ a se tun bɛ n ye n banna k'a d'a ma i hakili bɛna nin bɛɛ y'a dɔn ne banna se dɔ tun bɛ ne ye ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ ne banna k'a di dɛsɛbagatɔw ma i hakili bɛ nin kelen-kelenna bɛɛ ye a lɔ mɛ tamara tɛmɛ ka ban kɔsegin tɛ yen n tɛna n kɔsegin la ka na ayi a banna nin tɛ retour ye kɔ
abana arijina wala ma jahannama wala ba adama de makonona Allah Ta'ala bena kuma damna abena kumata aba foko adama do ne Allah Ta'ala aw dan ka obla du ko ka kuma na de aw ka mimi fo ne ala ka beme aw kawalu ne ala ka besebe bi ne ala le ka kitibe labori jon kambi ni mo min ka hereye abu yere bolo falyahmadillah ay Allah Ta'ala fo mais ni mo min ka ko gbere ya ka résultat la mini herete kele fala yalumanna illa nafsa ikana mo fo blambe ikana mo fo neni yire kunende Allah Ta'ala be klaw la ka fo adama don awiyene Allah Ta'ala lame abe kiti damna jona long abi nyasi an fa adama ma be wala chamina an adama don adama jahannama kono de yubi idewna yo lu swazi ne ala bo bla jahannama kono ni ala ka an fa adama wole an fa adama be Allah Ta'ala ka wali lamna labbaika wa sa'id ala ikan wolengi la wole lamna ala ba fo ko adama jahannama de yubi idewna olu swazi ne ala no lafli jahannama la an fa adama ba fo ko ala ne marlo ne deminu kakanka do jahannama kono ala ba fo ay kemesi yoroma bi kono do ni kono do le do jahannama kono kuma do be na be fo na me sebeta na fanate sebeta ngana sebeta anu ka ala bato me anu ma ala bato me anya don ka fo ala ko qur'ana kono ko fem na be du ko ka ko ni bebe ala Ta'ala bato me ko adama do ne tel ka bato me soso o be ala bato limoro o be ala Ta'ala bato dugumeno o be ala Ta'ala bato kono o be ala Ta'ala bato bigaw o be ala Ta'ala bato jagaw jikoro be ala Ta'ala bato nunu bela ka fo ni be ala Ta'ala bato ni ne bana ni le kiba ate fosi bo ala ka masayala ate foi fara Allah Ta'ala ka masayaka al nasr dunya be fara la nyon kan ka ala bato kafirite du ko ko ka o te titri foi di Allah Ta'ala ma akana ke ka fo kan ka bato nyan ka bato balia ka be titri do di Allah Ta'ala ma de ayi Allah Ta'ala ka seni an ka bato e titri dale ma wa an ka bato balia e titri dale ma wa bato min ka tu bole ba ki yere de no te Allah Ta'ala ba yere wasa aw ne be arjine nyini no te Allah Ta'ala ba kan ne ma bamballa adama demunu ka kan ka do jahannama kono dewna olu swazi neni bana fola ni ka ba ko kuma wole da ni me fo watimi ala be banga question be poser question mena le to stand by la folo ala ke to fo min gala demunu ka nga do jahannama kono mena question bla folo no ta jabi mbulu ala be kla ka fo mo ko na fil ni melo bebi ka chiden ko chiden ebe chiden doye jama bo luko ebe chiden doye olu ya communauté be mo fla doro be limanela lema ebe chiden do fana ye mo kele ne bo luko chiden temena o mnana le do la yiri kono o ka shita ko o tiefla wallahi beni ka jama chiden do no ka jama kon na flibra damna jama be fara nyon kansa anteta Allah Ta'ala ka chidon do no fe ale yere se ka ala dali anye ni kono na fili an shite se jama na fara nyon kan tuni kan an fa adama so ne adamante se da ne tena selanya da bola bi kuma te ko ka awbo asetenya fangatena ala yere ko ne ma ko ngana na yiri dan do mu ne ni muso an ka yiri dan do mu ne yere ma do o ko ya me ne ma ko na Allah Ta'ala bara jama be che ka bo ale frankoro aba fo ko awiyeta kata Musa soro mawbeta kata Musa soro Musa ala kuma nane Musa était ondeme était ala dali jamae Musa ba fo ko nteseda afanga tena daluya temulo jama be Musa fanantoy Musa ba fo katata Isa no fe tuma do Isa be se ka awdeme jama be fara nonka Isa fanana ka jamal lo ni me Isa fanama ka konna filla mawbena kana Isa soro Isa foni enyana umada no te bi bitaka balana saya be sene ma wati mina Isa an ma wati mina ne nin che an tunte kuma
ne yen chattono furu kono de ne yen muso tono ko saba furu kono ma hinala ma deme njugu yala la ne yere ennemi folo mi tuma du ko ko wala tun furu muso ntu de yere nataye nche fana wala tun ne jugu ntu de yere nataye ah bi ko ni ko na filibali jamaw bena kana isa soro isa ite ala dali anye isa fana ma fa ko ne te seda ne yere ben ka problème ne folo ne batolaw ko ne le ala denye ka soro ne te ala denye o ko na filibe isa fana ga isa fana ma fa ko ah ne te seda awita kata muhammadu sallallahu alaihi wasallam adama do beni turu bale la kiyama ko na filika bo ci don ko lu tese bebe faranyon kasa no beta kata ala ki rasul sallallahu alaihi wasallam ah muhammadu anana de ala taala teriba ala kanu nyomba ala emi fisani bay ete ala taala dali an yewa ha nil fola ala ki rasul sallallahu alaihi wasallam ci dem bebana o ko sitese ala era ba fa era ma ko ala le na kaka ale na kaka ale be se ala dalila jama tola la surna no bonda kono wallahi abe ala taala dali mais la surna doli min keto o yorola est-ce que belle bena bénéficier ala wa non non hay jama unato parce que ala bena chidem be fana interpeller ka communauté la o fana kiti rebe Nuha, elle est ni kawa. Nuha ma fo. Ko ala yemin fo nya foye. Nuha kam o fo ala nuha man fo anye. Ala ben nuha man ni ga isere joni. Un prophète, ala lui demande nani sere. Jona bena nuha sere ya ole ala kere sallallahu alaihi wasallam. Muna parce que Qur'an kono sura do ba kono be fo sura me ko suratu nuh. Nuha ko fo sura ala kumana nuwanka kisa kanga bela kal muhammadu ye ala ya cikata mo munuma ay san keme kono ni san biloru ka kelime ko wole kana alama o bana nuwanko ko ala la tazar ala al ard min al kafirin dayara ala nu ile ala taala soso ikana ustoyo kanu ka sotoy ala karabena ko ala ne nuhan sere ay cilala se mo banal minul liman yalama lule do la kulun gono baton gono ton nu be bana ala taala be nuhan kuma kala sere ala kira sallallahu alaihi wasallam jon ne bena bénéficier ala kira kala surna dolila itoloma ala ko sebe ni lona ala kira ya manto bena klan kata klan rofla groupe folo ni ko luye ani groupe flana ni ko luye be différencier ani monche ala taala bena ko jimilo be mo wala ko ngam wala ala bena faveur bado ke ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kanime ka ji ko jido ke réservé ka di kirama abena fo amantum beyna kana jimi ibe anye ame burla kata kameta jimi bebe nana ko bena jimi meleka obe groupe do na toto doron ka sinka ijolunya comme kirale mafoka na jimi wa ayi meleka ba fo kalu teteme de mwenga nge kira mantone alu teteme kira be to groupe to keno hadisa ra do koko riwaya do koko kira yera le keto jitala bolo sen mana ka da manto numa abe tola abaye ka fo meleka ka do bali aba fo ko me ka yo to ko ne muhammadu ka manto ni meleka ba fo ay ko muhammadu sallallahu alaihi wasallam imanto nu ichila kana nule maslama ule me ma do nu ka yele mani min du ka dina la ikofe ni mo to me saraka kuntambola lu to me saraka kuntambola ko san saraka jamana saraka ni saraka imana ni koko ye dina la lutu meni ne bela lo dina la on nana ki ka dina yelema ko fe ka ko ni diana ko ye o ka village mo nana no ka ladaw ye o mo cho ka ladaw ko te boka a nunu tolo le ka o nyina na ere ka tasla ko nunu ki i ka tasla transformer ka ko ere diana tay ala karabe jamanu fle fasuhukan au sela kanu muhammadu kuma kan toy am mo cho ka tasla kama au ka yelema nu kama ka koborela do dina la ne mana nimi ala enne kele ne chika na auma ami fa chika na ima ami mocha chika na ima ami ka kabila chika na ima amani chika na ima mo au ne be waso bi kwanga village dobe kwate kula ibolom na au ne be waso kuma so la ele kama village ni ma imoche ala ya chide ne ala karai mi yera ka village sigi
o ka ciden ne ala kɛra ye olu mana silamɛya di e ma mɔgɔ min ka silamɛya di ma o de ye ala kɛra ye sallallahu alaihi wasallam mais ni mɔgɔ bɛ silamɛya ta i b'a ta ala kɛra de la wa ou bien e sɔrɔla k'i faw ni bɛnbaw ye silamɛ min kan hali n'a sɔrɔ kira ka taa sira tɛ ji min natɔ ko k'a min olu tɛna mina ji la dɛ olu bɛ bloqué ala kɛra bɛ mɔnɛ mun na a tun tɛ nin jigila mantonw ye k'o kɛtɔ fɛn wɛrɛ ta la ka sɔrɔ ale ma min d'o ma adamadenw bɛ kiyama kɛnɛ kan an bɛ ba nin fana bɛɛ la Alahu Taala bɛ na adamadenw ka liburu de la n'a daminɛ sisan mɔgɔw kɔnɔna filinin bɛ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a muso y'a ma ɲininka Aisha a ko ya Rasulallah ko est ce que baramɔgɔlɔn bɛ kiyama lɔn ma n muso le ye ten n den le ye ten n fa le ye ten n ka kabila le ye ten ni ninnu bɛɛ bɔ so kelen est ce que ɲɔgɔnlɔn bɛ kiyama kɛnɛ kan wa ala kɛra ko a muso Aisha ma radiyallahu anha kiyama kɛnɛ kan ɲɔgɔnlɔn tɛ yen dɛ fo yɔrɔ 3 ɲɔgɔnlɔn bɛ yen mais yɔrɔ 3 bɛ yen ɲɔgɔnlɔn tɛ yen a fɔlɔ n'a fɔla ko adamaden ka baara sɛbɛn natɔ inna tatayyuru suhuf ni ka kɔnɔw ye sanfɛ kɔnɔw bɛ kan ka taa adamadenw ka résultats bɛ kan ka na bɛɛ lɔni bɛ k'i ɲɛ kɔrɔta sanfɛ ne ta bɛ di yan kinibolo de la wa walama n ta bɛ di yan bologosi de la wa adamadenw lɔni m'o yɔrɔ la bɛɛ ni bɛ a ka livre kan bɛɛ ni bɛ positif kan a yɔrɔ la i woloden i ka min sɔrɔ a bɛ na lɔ i ɲɛkɔrɔ a b'i filɛ i b'a ma filɛ i b'i kali kabini ala k'i da i ma deli k'a ye a fana b'a kali kabini ala k'i da min lɔ i te connais pas parce que ale n'i bɛ fɛn min kan quel sera son résultat ni mɔgɔ n'a den ma ɲɔgɔn lɔ résultat na waati i ni furucɛ ma ɲɔgɔn lɔ résultat na waati i ni grand père ma ɲɔgɔn lɔ résultat na waati i n'i ka alimami ma ɲɔgɔn lɔ résultat na waati bɛɛ jɔrɔnin bɛ ne ka résultat mun ne nafa kɔnɔ ala kɛra ko Aisha ma radiyallahu anha ko résultat na waati ɲɔgɔnlɔn tɛ yen hali ni den nana ka na lɔ i sen kan ele ye adamaden sugu jumɛn ye jatigɛ min b'i la a fanga ka bon ala man ka résultat ɲa yɔrɔ filanan ɲɔgɔnlɔn tɛ yen baara ta min kɛtɔ an bolo ko ka taa bascule belebele kan ko ka taa bila peseli kɛ fɛn kan o yɔrɔ fana ɲɔgɔnlɔn tɛ yen i ma mɔgɔ lɔn i cerveau bɛ vide a bɛ kɛ komi kabini ala y'i da i kelen pe le den ma bɔ i la i ma bɔ fa la i ma bɔ ba la i taatɔ n'i ka résultat le ka taa peser a bɛ giliya baara ɲuman bɛ giliya bascule kan wa baara jugu le bɛna giliya wa o silamɛya ni jɔrɔ min bɛ e la e ma mɔgɔ lɔn a lɔn dɛ mɔgɔ fana m'i lɔn o y'a filanan ye a sabanan waati min a fɔtɔ ko adamadenw bɛna yɛlɛ siratu kan an bɛ nin bɛɛ la yɛrɛ an ma se siratu ma i kunsigi ma filɛ i y'a gɛrɛ ma filɛ i ɲɛsi ma filɛ i y'a gɛrɛ ma filɛ i bomosi kelen pe ta i y'a gɛrɛ ma filɛ i yɛlɛtɔ fɛn min ma ko siratu kɛra sɔrɔ sallam a ko dahdun mazalla aw mazilla siratu ka misɛn ka tɛmɛ adamaden kunsigi kan a da ka di ka tɛmɛ lamu kan siratu adamaden tɛ se lɔla kan a bɛ namali a bɛ glisse i sen tɛ se sabatila kan siratu fana a sabatitɔ le a fɛnsɛntɔ le pɔn min fɛnsɛntɔ jahanama sanfɛ komi bɛ an makɔrɔna kɛra bɛ nin fɔ a di salasala ne muhamadu ka min lɔ komi bɛ aw makɔrɔna ni ɲɛnamaya nin kɔ ni aw b'a dɔn aw kasikan de bɛ caya ka tɛmɛ aw yɛlɛko kan kan siratu tɛmɛ waati groupe minnu bɛna tɛmɛ siratu la groupe fɔlɔ ala m'an kɛra olu caman olu bɛ tɛmɛ ni k'i ɲɛ datugu dɔrɔn k'i ɲɛ dayɛlɛ olu ka baara ɲuman kosɔn muminu ni k'i ɲɛ tugu k'i ɲɛ dayɛlɛ dɔrɔn olu tɛmɛna ka ban groupe filanan olu bɛ tɛmɛ siratu kan kɛlɛ baara komi sanmɛnɛ ni san bɛ pɛrɛnna kiri i bɛ mɛnɛ min ye san na i bɛ baara kɛ dɔrɔn olu nana dɔrɔn sanmɛnɛ bɔra dɔrɔn olu tɛmɛna groupe sabanan min tɛmɛtɔ olu la olu kɛtɔ le komi maa min bɛ a ka ɲɔgɔnmɛ kan a bɛ kan ka ɲɔgɔnmɛ bɛ kan k'a ladɔn mɔgɔw tɛmɛtɔ siratu kan en fonction des actes donc ninnu groupe bɛɛ bɛ tɛmɛ dɔw tɛmɛtɔ mumini groupe dɔw tɛmɛtɔ i b'a fɔ ko kɔnɔnuw bɛ taa ɲɛ lantɛma dɔw fana bɛna taa o ɲɛ ma siratu fan bɛɛ ala kɛra ko a disa la an bɛ ɲinan mina fɛn minnu la o ye fɛn minnu n'an m'a placer ni ɲinan nana a bɛ don a la o ye siratu fani bɛ a kɛlɛfɛla bɛɛ y'olu le ni i gilisera dɔrɔn i b'a ye i fari a bɛ se k'i fari minɛ a ka dɔgɔ ka tɛmɛ ɲɛsi kan
adaka di katme lamunka a fenzeni me jahanama sanfɛ groupe ni kelen-kelennan bɛɛ a banna ka groupe saba fɔ ko groupe dɔ bɛ musallam n'olu bɛ tɛmɛ a bɛna diya olu la mais groupe dɔ bɛ yen olu tɛmɛtɔ o bɛ bɛn a kan o fariw bɛ tigɛ siratu da duma a b'o fariw tigɛ olu bɛ to tɛmɛna waati min na cɔ mumini groupe laban ala bɛ sin ka kafiri mɔgɔ minnu ma sɔn olu groupe fɔlɔ le tatɔ k'a bila siratu kan ka sɔrɔ ala ka jɔnsenmaw sela siratu cɛma jɔnsenmaw ka groupe laban bɛ s'a cɛma waati min na a bɛ kafiriw ka groupe fɔlɔ la yɛlɛ ni siratu bɛ tɛmɛ i ka seli i ka sun i ka hiji i ka baara ɲuman ala b'o le kɛ lumière ye dibi la dɛ dibi min bɛ jahanama sanfɛ i ɲɛ tɛ fɛn foyi la mais i ka baara ɲuman bɛ sin ka k'i ma nɔɔrɔ ye a bɛ sin ka k'i ma lumière ye i bɛ kan ka taama siratu kan a da ka di ka tɛmɛ lamun kan a sabatini bɛ jahanama sanfɛ nɔɔrɔ min bɛ e bolo e bɛ kan ka taama n'i ka nɔɔrɔ ye ni muminu sela muminu groupe laban sela siratu cɛma groupe fɔlɔ kafiru bɛ bila a kan olu fana yelen bɛ yen o bɛ borila yelen na ala b'i to a ka masaya la muminu groupe min bɛ sela cɛma groupe laban kafiru groupe fɔlɔ min filala a kan olu b'o yɛrɛ servi muminu nɔɔrɔ de la ala bɛ sin dɔrɔn ka miiri bila u ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛla ka ban olu fana bɛ dibi o b'o yɛrɛ dibi la olu b'i kan bɔ o bɛ kule aw y'a makɔnɔ aw ye sabari anw bɛ aw nɔrɔ ta ka taama n'a ye a bɛ fɔ ye ayi aw tɛ aw nɔrɔ ta dɛ anw tun bɛ bɔ ka na an ka suseli kɛ aw lani tun bɛ ka kɔrɔnɔ anw tun bɛ bɔ ka na an ka suseli kɛ aw tun bɛ kafew la waati bɛɛ anw tun bɛ bɔ ka taa alabato yɔrɔ ka taa an ka jumaseliw la aw tun bɛ mɛndiyaw ni fɛnw na aw tun bɛ nin na aw tun bɛ nin na n'aw ma ɲa nɔrɔ tali kɔ aw y'aw kɔsegi ka na duniya aw ye na baara ɲuman kɛ ka nɔrɔ ta ka taa n'a ye kiyama k'a di aw yɛrɛ ma siratu kan ka tɛmɛ ni dibi banna don la ka ban beli bara daminɛ siratu n'i benna ka ban place bɛrɛ t'i la tasuma de b'i makɔnɔ i bentɔ tasuma de kɔnɔ bɛɛ tɛna se la traverser la dɛ ni ne bɛ adamaden bɛɛ makɔnɔ kiyama lo sunkaro a ka langana ta cogo min na sunkaro la ni sunkaro banna a kana bila sunkaro a ka sutura ta cogo min na ni sunkaro banna a kana sutura bila sunkaro Allahu Ta'ala ka karo le karo tan ni kelen min bɛna sunkaro kɔfɛ nin bɛɛ ye Allahu Ta'ala ka kalo de la manière dont vous vous êtes voilés pour le Ramadan après le Ramadan les autres mois sont les mois de Dieu si après ce mois béni on vient vers Dieu on s'est repenti et nous sommes en train de se repentir. Et après ce mois-là, nous jouons avec nous-mêmes là. Dites que le mois de Ramadan ne nous a pas servi de leçon. Si vraiment nous avons la crainte de Dieu, ce que je viens de dire là, tout ça là, les jours de la résurrection, à Keto le Sikafo est là. Allah ya fo Qur'an kono. Al-haqqa mal-haqqa. Allah ya fo Qur'an kono. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ألا يافو قرآن كنو القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة ألا يافو قرآن كنو إذا زلزلت الأرض زلزالها ألا يافو قرآن كنو نيوكما كلين نمبر فلا قرآن كنو نمم سنغلو كفلا ما كنو كجوغو نمتا كونتيني ناي يجيلاجا نمم فنام سنغلو كفلا ما كنو كبرسي أيبان أبس سيدي أكجوغو جوغو كا يجيجا Sungaro mi nangani il se peut que nina le katu ka sungaro là-bas mo sigi be ka dam na ne ka dam na da folo ni mafo ka ta se amba uma lisi be ala bolo déjà mo mi na sungaro na ka soro mi tena soro ala ka beno amena mo mi malo ka tane kaburso la alchema ala ka belo abe komi ala Ta'ala bi amma flela ta fo adama do yo kum fe ko le sa entre vous il y a tel qui va décéder entre vous il y a tel qui va mourir. Entre vous, il y a tel qui ne sera pas avec vous l'année prochaine. Allah ka belon, Allah ka bel décidé. Mais on ne sait pas, on a un jonia, l'enfoni, on te code, on est dans. Allah le béni bédon. Avec comme une chou, le signe, à camion ma fleur. Ani ma chama ya susen nous dam na nyon fait. Olu chama kona anya di kaburi nyana mayal. Olu ma nyina sungaro kenanya ma participer dina sungaro la. Allah Ta'ala yo luka kalfam nola. Bi olu do lanimo ka kaburu nema la komi mo lu nafala
o sela ka baara ɲuman min kɛ jani saya waati cɛ i teri le ten tiɲɛ foyi t'a la i teri yɛrɛ yɛrɛ ye teri ye teri min bɛ ɲanasuma b'i la i ka kabu ɲanamaya la min ka baara ɲuman ye an y'an jija k'an ka baara ɲuman lacaya danfɛn foyi dafalen tɛ an bɛɛ ye filitɔ an bɛɛ bɛ foti kɛ sunkalo dila an ma ka bɛn o de ma an y'an yɛrɛ lasigi Alahu Taala ma an ye sun don ka Ala ɲɛsiranya sɔrɔ an ye tubi la kurakura waati bɛɛ an ye jilaja surtout an bɛ nin conseil di kabini 2011 an bɛ kan ka conseil di mais an bɛ Ala tanu kosɛbɛ a conseil kɛni bɛ ka tɔnɔ belebele bɔ min ye hiji ye an ye hiji bila programme na bi m'an bila nafolo ɲini na an faw taala Maka alhamdulillah an y'an baw lataa Maka alhamdulillah mais an yɛrɛ fana an y'an yɛrɛ kun jɔrɔ dɛ an y'an yɛrɛ kun jɔrɔ dɛ silama ka hiji se tu ye a déplacement moyen b'i bolo i banna ka taa ka karama sira lata k'i fa ni ba lata wallahi ye ko ɲuman kɛ mais hiji kɛ kana sa dɛ ni kɔni sala ele joma kɛ saya la dɛ ah non hiji ye weleli le o bɛ fɔ hiji le ma farafinna ta fana ye weleli le ni pɛrɛla o la i b'i ka vacances préparer ka taa i t'a fɔ i ma ko weleli non karamɔgɔ la e tun b'aw kɛ hiji ye weleli le an ye faratolo kɛra an yɛrɛ la i ni mɔgɔ minnu bɛ ko kelen ma yan a bɛɛ bɛ nafolo kelen de tala tubabu la a bɛɛ ka salaire ye kelen ye ninnu y'a yɛlɛ k'a fɔ ala la don dɔ natɔ ne bɛna bɔ n ka salaire cɛ ma n bɛ tubabu baara min na don dɔ natɔ n tatɔ ka bɔ a bɛɛ cɛ ma n latɔ yɔrɔ min na o de ye n ka kaburu ye n ka wo kɔnɔ n kelen pe de latɔ ye ja ni n latɔ ni wo kɔnɔ i nɔ ye julumu yafa ɲini Alahu Taala fɛ ka taa Maka mɔgɔ mɔgɔ bɛ nafolo la a yɛrɛ kan ka taa hiji la a bɛɛ ye julumutɔ le mais k'a fɔ n tɛ n ka nafolo fisaya ala ma nafolo tiɲɛ foyi tɛ taa ka taa hiji la i y'a bila i ka programme na denmisɛnniya t'a la n'i banna balikuya la ka ban a se b'i ye ni hiji kɛli ka kan an ye hiji bila programme na hiji den caya an ka jamaw la tɔgɔmasɛbɛ ɲumanw don an bɛ ala tanu kosɛbɛ hiji kɛdenw bɛ kan ka bɔ an ka jamaw la hali bi ala ma caya la hali bi ala ma caya la a wakali n'a limaniya tɛ maa mun la ka ala jɛ ka wakali n'a limaniya di ala mun kɛ la je donne cet exemple à chaque fois quand tu regardes la communauté ele ma taa fɔlɔ a se b'i ye ka taa i ka programme n'i ka calcul ka ca regarde à côté de toi min sela ka taa hiji la i y'i yɛrɛ mafilɛ i ma fisaya n'a ye nafolo ɲini na i ma fisaya n'a ye k'a fɔ a bɛ tan ale taara hiji la segutɔla kana b'a ka baara kan a bɛɛ ye kelen ye différence min b'a ni ɲɔgɔn cɛ ale taara ka hiji kɛ ka na a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ k'i ka taa baliya bɛna fisamantɛya dɔ d'i ma ka tɛmɛ mɔgɔw kan minnu taala ka na non au contraire minnu taala ka taa Alahu Taala ka yɔrɔma yɔrɔw mafilɛ ka arafa mafilɛ ko maa min n'i ka arafa kɛ ka ɲa ka hiji kɛ ka ɲa ko sara foyi t'i ye ala bolo fo aridinɛ dɔrɔn e bɛ bɔ i julumu na komi denkuranin min sɔrɔla julumu t'a kan e n'o tɛ se kala kelen ye dɛ mɔgɔ min sala ka sɔrɔ ala ka hiji bila a ka programme a gardien la ele dun sala ka sɔrɔ a se tun bɛ a ma bila i gardien a tun gardien b'i la mais i banna ka taa i n'o tɛ kelen Alahu Taala bara dɛ dɔw bɔra hiji kɛ o ma dan o ma dɛ fo bɛ bonisi kɛ waati dɔw bɛ taa umura la parce que u b'a nafa dɔn u b'a nafa dɔn tubabula yan sɛbɛn bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo n'a bɛ baara la billahi tallahi a bɛɛ bɛ se taa hiji la je jure min kali ala la maa min bɛ farafin alimamuw de tɛ se kumana tubabula kan n bɛ tubabula de ma kalama il suffit seulement de te programmer comme n'i bɛ taa farafinna i b'i yɛrɛ programmer cogo min ni hiji ko nana an bɛ miiri denw ma mais n'an bɛ taa farafinna an tɛ miiri denw ma ni farafinna t'ale denw ka mais ni hiji ko nana an denw tɛ to jɔn bolo i t'a to farafinna i k'i den to jɔn de bolo n'an ma bila programme na an y'a bila programme na dɛ an n'u kiyala ɲaɲa ala bɛ an dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan min yɛrɛ kabako ka bon n'a bɛɛ ye e ka nafoloba nin bɛɛ ɲini a bɛɛ bɛ compte la i sala k'a to yen ma hiji k'a la maa ɲɔgɔn nimisa ye i ka ɲɛnamaya la maa ɲɔgɔn bɔnɔ ye sadi sala kan ka nafolo to yen nafolo min tun kan ka ta ka taa n yɛrɛ bɔ n julumu na ala ye se ka arijinɛ di yan ne sala ka nafoloba nin to yen dɔw yɛrɛ ka nafolo wallahi tubabuw le kɛ tɔ a ta la ni mɔgɔ t'i la i tun kan ka ta k'i yɛrɛ seniya i yɛrɛ y'a nafolo le i halala de i k'i ban non je suis tellement intelligent i sala k'ale nafolo to yen i komi i sala k'a to yen tubabuw b'a mafilɛ ni mɔgɔ t'i kɔ tubabuw kɔni kɛ tɔ nafolo ta la ka k'a ta ye o kosɔn ni min yɛrɛ sobina k'a fɔ a ka banabagatɔ tɛna bɔ a ka bana na ko fɔlɔ min kɛtɔ fɔlɔ k'an ta ka taa ka compte vide ton argent mais il est la compte le vide tɔ fɔlɔ a ye t'olu ka possession a ye t'olu bolo pour que n'i le kɛla safɛn ye olu kana perdre i ka nafolo la k'a sɔrɔ a nafolo de y'a ɲini
a fajiri fɛ wuli e de tun bɛ kan k'a kɛ a kɔdimi min sɔrɔla baara nɔfɛ e de y'a tɔɔrɔya sɔrɔ a sendimi min sɔrɔla e de y'a bɛɛ sɔrɔ mɛ nafolo min tun kan ka ta ele bolo fana k'i yɛrɛ seniya k'i ka aridini ɲini ele k'a ko kɛ hakili la ele le kiyanin bɛ ele le hakili ka bon a t'i ka programme na fɔlɔ ma pɛrɛ fɔlɔ ma ban ala sɔsɔ la fɔlɔ ma pɛrɛ fɔlɔ ma ban sunguriya la fɔlɔ o miiriyaw le bɛ an na an ye an yɛrɛ kɛ naloma ye diinɛ la waati dɔ la k'a ɲɛ sɔrɔ mɛ n'an k'an yɛrɛ kɛ maa kiyaninw ye alaw taala kiyanin bɛ ni an ye ala de k'an dan dugure mansari an na ko foyi tɛ dogo la alaw taala ma hiji an ye ɲɛbɔ a fɛ hiji an y'a bila programme na an y'an jija k'an ka nafolo na an yɛrɛ kan ka taa alaw taala ka soba sɛgɛrɛ ka ala dali a ye yafa an jurumuw ma an danna ko min kama ala bolo o le ka ala bato an bɛ ban n'an sala an bɛ ma ɲininka ala bolo ko min o le ye bato ye kiyama kɛnɛ kan bato kɛ ko ɲuman de fana bɛ arijinɛ d'i ma n'o tɛ i ka ɲaayala cɛɲa tɛ i faribanku tɛ i jamu tɛ i ka kabila tɛ i ka so min dɔ farafinna ayi alaw taala ko i ka baara min kɛ janni i bɛ sa o baara le kɔntɛ bɔtɔ i tɛ ma ɲininka i ka kaburu la i sala ka nafolo min to kɔnti la i bɛ ma ɲininka kaburu la masa min k'i da est ce que i ka masa nin bato masa nin ye jɔn o le ye ala ye ciden min cili ma a ka kuma min f'i ɲɛna est ce que i y'a labaara wa ciden ye jɔn o le kɛra ye diinɛ min tun i ka diinɛ ye sariya minnu fɔla a kɔnɔ est ce que i ka silamɛya labaara wa i bɛ ma ɲininka nin dɔrɔn de la an bɛ alaw taala dali kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma ala mun kɛra an bɛɛ la k'a fɔ ni bilesi barakama min ɲinina k'a daminɛ sunkalo tile 20 fo ka taa se a laban na an bɛ ala dali ka laylatul kadiri su di an bɛɛ ma ala mun kɛra k'a di duniya silama bɛɛ ma ala mun kɛra minnu yɛrɛ balila ka na bato kɛyɔrɔ la ka ala diɲɛ k'a d'o fana ma ala mun kɛra muso minnu tɛ seli bolo ma k'a d'o fana ma ala mun kɛra banabagatɔ minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso la n'o balila ka na seli kɛ n'an ye k'a d'o fana ma ala mun kɛra an faw ni an ba minnu bɛ so ka ala diɲɛ k'a d'o ma ala mun kɛra an mansa minnu ye sosɛli kɛ k'a nɛɛma so fana ma kaburu kɔnɔ ala mun kɛra a su ka fisa ni duniya su bɛɛ ye ka ala diɲɛ ka a nafa di silama bɛɛ ma ala mun kɛra min sela kɛcogo la ka ɲa min ma se kɛcogo la ka ɲa ka ala diɲɛ ka ala yafa ma an ka adamadenya n'an ka jurumu yɛrɛ kosɔn ka ala diɲɛ ka nin barakisu barakama d'a ma ala mun kɛra an bɛ alaw ta ala dali an n'an furumusow kan an bɛn ala mun kɛra an denw k'o kɛ alaw ta ala diɲɛ ni denw ye ala mun kɛra cɛ minnu ma furu kɛ fɔlɔ ka ala diɲɛ ka furu ɲuman d'o ma ala mun kɛra muso minnu ma furu kɛ fɔlɔ ka cɛ ɲuman d'o bɛɛ ma ala mun kɛra hami bɛ silama la an baden dɔw ye hami ɲini duwawu ɲini an fɛ jana ye seli daminɛ an bɛ duwawu kɛ ka ala diɲɛ ka a haminako bɛɛ nɔgɔya ala mun kɛra haminako b'a la ka ala diɲɛ k'a bɛɛ nɔgɔya ala mun kɛra silama minnu bɔra yɔrɔ janw na ka na nin su laɲɛnamaya n'an ye badenya ni silamɛya kanu kosɔn ka ala diɲɛ k'a kɛ arijinɛ ɲɛsigi an bɛɛ ma ala mun kɛra masa min k'an lakafo tan k'a kɛ arijinɛ lakafoli ye ala mun kɛra ala kana ɲɛ haramu don an foyi ni ɲɔgɔn cɛ arijinɛ kɔnɔ an bɛ alaw ta ala dali an bɛɛ ye julumutɔ ka ala diɲɛ ka an ko k'an seniya ka ban julumu na janni saya waati cɛ k'o kɛ an bɛɛ ye ala mun kɛra muso minnu bɛ denko la ka den d'o ma ala mun kɛra cɛ minnu ma den sɔrɔ fɔlɔ ka den d'o ma ala mun kɛra sɛbɛko gɛlɛya bɛ silama minnu kan ka ala diɲɛ ka sɛbɛ di silamɛw ma ala mun kɛra an bɛ alaw ta ala dali minnu nasankura bɛ tubabula ka ala diɲɛ ka tubabula sigi nɔgɔyaw ye ala mun kɛra minnu bɛ musow la nali ko la ni musow ma se yan fɔlɔ ka ala diɲɛ ka muso ɲuman na ala mun kɛra minnu yɛrɛ fana ka ala furu kɛ o cɛw bɛ nali ko la cɛ ma na fɔlɔ ka ala diɲɛ k'o cɛw ɲuman na ala mun kɛra minnu musow bɛ ameriki k'o sama ka na ala mun kɛra minnu musow bɛ Hollande k'o sama ka na ala mun kɛra an bɛ duwawu kɛ la anw tɛ taa dɛ u bɛ na anw sɔrɔ yan anw ka communauté la ala mun kɛra an bɛ duwawu kɛ an y'a duwawu min na an ka amerikɛn muso yɛrɛ nana ale bɛ n'an ye yan to ala tanu b'a la o ye an bɛ duwawu de kɛ sa la ala a ko bɛ ɲɛ ma tuma dɔ a kɛ to taara n'an cɛ ye an bɛ duwawu kɛ sa ala ma taali nɔgɔya ni ɲɔgɔn cɛ an fana bɛ duwawu k'a ye taa ni se ɲuman k'o d'a ma ala mun kɛra a bɔla ameriki hɛrɛ la k'a kɔsegin hɛrɛ la ala mun kɛra a n'a cɛw k'o bɛn kelen ma ala mun kɛra ka alaw ta ala diɲɛ a nana an ma silamɛya naɲɛ min na ka ala diɲɛ k'a kɛ arijinɛ ye an bɛɛ ma ala mun kɛra an n'an den minnu bɛ seli yɔrɔ la yan ekɔlidenw don o bɛ kalanw na diplôme ɲiniw b'o bolo ka ala diɲɛ ka lɔnni nɔgɔya o bɛɛ ye ala mun kɛra o kɛ sini ɲɛsigi ɲumanba ye an ma ala mun kɛra ka an waso an den ninnu la tubabulasigi la ala mun kɛra ka baara ɲuman d'o ma ala mun kɛra an fana bɛ an kun kɔrɔta an denw ka baara min na ala mun kɛra an denmuso minnu bɛ sɔrɔla yan fana ka cɛ ɲuman d'o ma ala mun kɛra an denkɛ minnu bɛ sɔrɔla yan fana ka duwawu k'o ye ka furuko nɔgɔya ala mun kɛra ka furuko nɔgɔya ala mun kɛra la communauté un conseil an y'an denw di ɲɔgɔn ma dɛ an y'an denw di ɲɔgɔn ma den minnu bɛ sɔrɔla yan c'est pas du tout évident k'i bɛ taa ka taa cɛ ɲin'o ye farafinna c'est pas du tout facile jogow tɛ kelen ye ko faamuyaw tɛ kelen ye
Plus généralement, nous ne takana, na chama make mouvement avec profiter rouler. Mais, dès que nous sommes sur là, on a contact pour créer une non-ché. On a fourré la noya de non-ché. Ni moi demba na fourré la tubaboula de sous ma balle. Si tes enfants se marient ici, alhamdulillah. Mais ils demi bolo avec un gars caméra, ils demi so bi bolo avec un gars sumuri. Chema boako avec un gars sumuri. Ah, okuma kachade. Ni demi so do bana do la sabbi sabani kola kasorama do fourré, ils demi so mi sorla. Ko bala balé de. Donc, Jana est ce niveau là, situation dans les démsoués. Aïra que démsou là, ni fourre les caca. Aïra que démsou là, fourre les caca, on le veut mousso bassi. Ni ma fourre tindo, idena, wallah, idendo obey, tu vas bouler. Au lieu de mal fait mieux fourrer. Au tenyabo fourre fait, à nos lieux, ma fourre à te fouer chom. Au Luca, qu'on famille n'a le Mouna, parce que mansa ou ma fourre importance si foyer. Quand ma checké, elle est idena de fourre là. A furula ka den soro e yi monde yi nyala e ma no here du kolokoka. J'ai vu mais je vois mes petits enfants mon e boko le fouiller mais elle ni dem so no ko wati be elle be kanga korobuna le be kanga korobuna atenya bola furu be alu be la re ami ala le dali ala mando nya bola furu ala ma enfant die na ka ndo du nyoma o ye kuma fla folo kuma flana ambade ma munu be anchama ni sabato bulu bébé sna ni ngandeni mo ma sabe tabulu akana ndena fi bejo bitala parce que ni kat yaki da ni kat tol ni kelem da la baba nyami sabe tanya te kuna mboye ideni mo mi misla ala ni ideni mo mi ka ala do sabe o farani mi ala lila na boli den ko yaka dina mafle ni den di ala no di ala nyo ko di nyoma mais ni ka sebe kota ka fo ala la sebe teni mbolo abe balaya de o yoroni fana an islam ala nya anyan dendi islam ya di nyala am ben na ka fo farafina sebe ndambolo mais bi ala taala ka subhana allah an kele ngina nambe ka sebe ko no ya be am fana ya lon ka fo sebe ko wati e dendi mo ma ala ko so ka di islam ya ko so de kay intérêt bani nyina ko doni Bobula ni ki dendi la mo mi mo ka to nyo de menale ka nyana ma ka nyo fe ele be fe ka balo idenke e idemso che ka ko la o te ko benta ide ne mara to bobula mo be se nyambo le branke ka na folo fa buna itabi bola tababu alhamdulillah no ame duwo le kala man dum so fulla ame duwo ke jani sans fla sans abani ko ana umatu dem so be parce que génération folo mo tala ani chamandi alo me branke o ma fle anga do sama ka bo ola anga do dalema alhamdulillah mala le re deme do la sise fla bien sama deme do la sise fla le be folo aba mi man ya folo ana karamo tere hasan alhamdulillah ale ka do ta na relation amadou alhamdulillah bien ka le so ka man amadou ça vous maintenant toi et la boule parce que na karamo den te mam no so ka folo le abula amadou o ko ala ma no donc moi mais ni kumbiri nyama parce que nyamila donc ka la carrière camarade et kumbiri nala ala ma no alhamdulillah kele ya sikin barama te ni me brana kala ya fana nya ko donc vraiment c'est ne me nya pas ni nya muso fe ko wallahi à son âge il est jeune sa femme est jeune ana muso be tama o do ninte mais toi tu es avec ta copine ni calme mi do et imam il arrive de mais lui il est à l'aise il est avec sa femme ils sont partout non c'est ce qu'on fait chacun il trouve la ala mano ala ni fana ko nyako ala ta ko nyanya na wala ke lunatidi ansu ko no ala no ala mano ala donc inchallah qumu ila salat yarhamukumullah